Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o broj 1 simptomu raka debeloga crijeva. Govorit ću vam u današnjoj emisiji zašto zapravo nastaje rak debeloga crijeva, koji su glavni uzroci, o tome morate jako voditi računa i na kraju emisije ću vam dati nekoliko mojih savjeta kako mogu pomoći sprječavati nastanak raka debelog crijeva. Kada govorimo o samome raku debeloga crijeva, on se u zadnjih 20 do 30 godina prometnuo kao rak broj 2 po učestalosti praktično u svim zemljama razvijenog svijeta. Enormna promjena načina života kojeg mi danas konzumiramo uzrokuje ovu izuzetno tešku bolest. I mi kada govorimo o raku debeloga crijeva možemo reći da ih dijelimo na dobroćudne i zloćudne. Najčešće su adenomi ili polipi ili adenokarcinomi. Uklanjanje polipa i otkrivanje karcinoma u početnoj fazi rasta osnovna je svrha liječenja i sprječavanja razvoja karcinoma. I tu je ključnu ulogu naravno igramo mi da shvatimo koji su rani simptomi raka debeloga crijeva, da si onda kupimo najbolju šansu da jednoga dana počnemo liječiti rak u onoj ranim fazama kad imamo najveću šansu zapravo izlječenja. I mi kada govorimo polipi ili adenomi su tkivne izrasline koje rastu iz sluznice debeloga crijeva prema unutrašnjoj strani, odnosno šupljini debeloga crijeva. Mogu biti mali tek nešto iznad sluznice crijeva ili veći ili veliki sa peteljkom ili bez nje, koji sužavaju crijevnu šupljinu, osobito u završnom dijelu gdje je crijevo uže. I tu onda zapravo govorimo, postoje određene vrste tih sitnih malih izraslina u samome debelome crijevu koji kasnije mogu postati zloćudne mase koje mi moramo primijetiti, rekli smo, u ranim fazama bolesti kada rastu. Što su manji polipi i što se prije uklone, puno je jednostavnija verzija kasnijega liječenja. Kada govorimo o zapravo glavnim uzrocima zašto osobe danas dobivaju rak debeloga crijeva, rekao sam da je to jedan od najučestalijih zloćudnih raka zapravo današnjem modernom načinu života. Prije svega ćemo reći da je konzumiranje izuzetno loše hrane. Što mi danas radimo, moji dragi gledatelji? Kako mi hranimo naše tijelo desetljećima? Upravo iz te perspektive razmišljamo, jedenje izuzetno loše hrane, posebno one bogate prerađenim mesom, poput konvencionalnog crvenog mesa, pržene hrane, hidrogeniziranih ili trans masti, rafiniranih žitarica i druge prerađene hrane, a jedete jako malo voća, povrća ili drugih izvora vlakana, vi sebe izuzetno izlažete nastanku raka debeloga crijeva. Dakle, to je ono sve što mi danas izuzetno volimo jest, a uništava našu sluznicu, debelo crijevo i uzrokuje rak debeloga crijeva. Brza hrana, pice, hamburgeri, rekli smo, prerađeno meso je specijalno loše. Od kobasica, slanina, šunke, salame i sličnih vrsta, perspektiva, vi ukoliko to jedete redovito, značajno pojačavate rizik od raka debeloga crijeva. I naravno, što smo stariji, rak debeloga crijeva je u većem riziku, specijalno u osobe iznad 50. godine života. Međutim, nažalost, kao što sam malo prije napomenuo, danas vidimo izuzetno veliki broj 20-30 godišnjaka koji imaju rak debeloga crijeva. Jer, nažalost, već mala djeca se hrane ovako izuzetno lošim namirnicama i desetljećima konzumiranje loše hrane dovodi do ubrzano raka debelog crijeva. Isto tako, prekomjerna tjelesna težina, dugi vremenski period je rizični faktor raka debelog crijeva. Isto tako, živimo u vremenima kada jako veliki broj osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu. Više nego ikada u povijesti i zapravo je krivac sav ovaj način života koji mi danas radimo. Uz prekomjernu tjelesnu težinu najčešće ide manjak fizičke aktivnosti, dakle jako se malo vježbamo, krećemo, imamo sjedilački način života. Što znači da većinu dana smo u sjedećem ili ležećem položaju, što nažalost pogoduje raku debeloga crijeva. Visoka ili velika konzumacija alkohola, osobito među odraslim muškarcima, pušenje, apsolutno povijest drugih probavnih tegoba kao što su predkancerogeni polipi debelog crijeva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest i apsolutno dijabetes tipa 2, genetska predispozicija i ostale vrste perspektiva, dakle su glavni čimbenici rizika zašto osobe dobivaju rak debelog crijeva. Što morate primijetiti kao rane simptome raka debelog crijeva? Prvo što ću vam reći,
Kada osoba dobiva rak debelog crijeva, prije svega dobiva promjene u navikama crijeva ili konzistencije stolice, što znači da imate kontinuirano proljeve pa zatvor i neki to doživljavaju na izmenične napade zatvora, zatim proljeva. Dakle, jako promjena u stolici koju imate. Proljev nekoliko dana, zatvor nekoliko dana i tako kontinuirano duži vremenski period. Jeste me to lijepo shvatili? To je jedan od prvih simptoma raka debelog crijeva i ono što se jako često veže uz rak debelog crijeva biti će da imate stolicu. Kada ju imate, da vam je uska i dugačka stolica. Dakle, stolica ima konzistenciju, ajmo tako reći, kao jedne izvučene linije koja je prilično uska. A zašto se to događa? Jer ti polipi, kada rastu u debelome crijevu, blokiraju debelo crijevo i normalno kada stolica vama izlazi, ona je dugačka i uska. Dakle, vodite mi računa o tome. Dakle, najraniji znakovi raka debelog crijeva će biti promjene konzistencije. Dakle, dugotrajni zatvor, dugotrajni proljev i stolica specijalno koja je sužena ili stanjena. Apsolutno krvava stolica, što je znak rektalnog krvarenja, ili stolica koja može izgledati neobično, jako tamno ili u boje katrana, može označavati rak debelog crijeva. Kronični umor, kronična mučnina, povraćanje, anemija, promjene u apetitu. Ono što morate voditi računa, u onim zadnjim fazama bolesti osobe počinju naglo gubjeti na tjelesnoj težini. I to ćete primijetiti u roku par mjeseci, osobe smršave 10-15 kg i slično, bez da su namjerno htjeli mršavjeti, označavaju napredne faze samoga raka debelog crijeva. I isto tako, recimo, pojačano noćno znojenje i određeni broj osoba može čak imati žuticu ili žutilo kože ili očiju, te nizak broj crvenih krvnih stanica ili anemija. To može uzrokovati simptome povezane sa malapsorpcijom hranjivih tvari i apsolutno su to glavni simptomi raka debelog crijeva. Neki od ovih se mogu povezivati sa nekakvim drugim bolestima, međutim specijalno vodite računa, rekao sam, o stolici. Proljev ili zatvor kontinuirano naizmjenično, mijenjanje ove perspektive i dugačka izdužena stolica već kad ju imate. I još jedna bitna perspektiva, vjerojatno ta stolica koju ćete vi imati neće biti obilna stolica. Vjerojatno ćete imati manje stolice, dugačke izdužene, mogu označavati rak debelog crijeva. Ajde, moji dragi gledatelji, vodite mi računa, jer je ovo jedna od najopasnijih bolesti modernog načina života. Ključ je, primjećivati bolesti u ranoj fazi. A što nama može pomoći kada osobe imaju sami, rak debelog crijeva? Vodite apsolutno u tijelo, ubacujte vitamin B9 i to 2 puta po 400 mikrograma dnevno. Apsolutno kalcij 500 mg 2 puta dnevno. Magnezij 250 mg 2 puta dnevno. Vitamin D 1000 do 2000 mg. Zapravo 1000 do 2000 internacionalnih jedinica dnevno. Apsolutno uzimajte redovito probiotike i nešto što vam se naziva koenzim Q10, koji je izvanredan, prirodni antioksidans kojeg mi u našem tijelu imamo. Ima nevjerojatne mogućnosti antikancerogenog djelovanja. Ajde, moji dragi moji gledatelji, vodite računa. Rak debelog crijeva je izuzetno opasna bolest. Kada je primijetimo u ranim fazama, imamo puno veću šansu od samoga oporavka. A svi moji dragi gledatelji, da li ste vi imali iskustva ili netko od vaše obitelji sa samim rakom debelog crijeva, koji su se njihovi simptomi pojavljivali, komentirajte naravno ovdje dolje ispod video zapisa. Moji dragi gledatelji, od 1.12. Aure Centar YouTube kanal mijenja naziv u Mario Lab YouTube kanal. I to je prvi od velikih broja promjena što možete očekivati u sljedeću godinu dana od mene osobno. Sve ove promjene i projekti na kojima trenutačno radim značajno će poboljšati zdravlje mojih pacijenata i značajno će poboljšati vaš doživljaj i svi mene naravno koji me platite putem samoga YouTube kanala. I naravno, ukoliko želite redovito primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenjima ili recimo prepoznavanjima bolesti, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. Koji je najbitniji vitamin za sprečavanje nastanka raka debelog crijeva, to možete otkriti u mojem sljedećem video zapisu. Samo kliknite na ovaj prozorčić pored mene, odvest će vas na drugi video zapis, a slušajte ga, jako je bitno za sprečavanje nastanka raka debelog crijeva. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.